jadi silsilah Yutok ini nanti ujung-ujungnya adalah medicine Buddha. Nah, itu tiga. And the third guru is really nice. It's called the black guru that never gets angry. Guru yang ketiga ini sangat menarik ya, yaitu guru hitam yang tidak pernah murka. And this refers to actually the books. Yaitu sebenarnya adalah buku teks. So your guru might get angry at you, but the book never gets mad. Karena kalau guru Anda manusia, dia bisa marah dengan Anda, tapi kalau gurunya adalah buku, buku tidak bisa marah kepada Anda. This was especially in the old days in Tibet, where we didn't have so many books. We really read and reread and reread the same book many times. Jadi kalau sana di Tibet itu dulu nggak banyak buku. Jadi baca buku itu terus diulang-ulang. Over, and then your hands, working in the fields, and then slowly the pages become completely black. Kemudian petani dan akhirnya buku itu lama-kelamaan jadi hitam. So I had the experience of this in Tibet. I did a retreat one time, and I was a foreigner in a retreat center, so everybody was very curious about me. And these yogis used to kind of barge into my room and watch me meditate and try to. Okay. But one day this kind of old and like very dirty yogi comes in my room, and I was reading this book, this Mirror of Light, of this Ayurveda book, and he takes the book from my hand, and literally every single page he like every page, and then I thought, oh, that's how the books become black. I didn't understand before. Jadi waktu itu Christiana retreat di Tibet, yaitu dia bawa satu buku yang namanya Yutok Ati Yoga ya, yang diterbitkan. Kemudian dia di Tibet, kemudian dia retreat di satu ruangan, dan dia satu-satunya orang Barat di situ. Jadi orang-orang Tibet tuh suka curious gitu nih, orang Barat latihan apa? Akhirnya main masuk aja di kamar, kadang-kadang gitu lah ya orang Tibet ya. Kemudian ada satu masuk yogi yang mereka nggak mandi kotor gitu ya. Kemudian main ambil buku aja, terus dia buka bukunya Christiana tuh sambil pakai ludah gitu loh. Akhirnya makanya dulu buku Tibet hitam. So if you're somebody who has a hard time with teachers, if you have too many questions, too many doubts, too many confusion, too many interpersonal problems, then it's always good to start with the books. Yeah. Jadi kalau Anda bingung, Anda terlalu banyak punya guru yang membingungkan, Anda punya banyak keraguan, Anda punya banyak pertanyaan, kegundahan, dan Anda punya banyak masalah interpersonal dengan guru, maka mungkin ada baiknya Anda mulai dengan guru yang ini, itu guru buku. First time you read the book, maybe you say, this doesn't make any sense to me, I'm not interested, you put it back, the book not angry at you. Yeah. Jadi kalau Anda merasa, wah ini baca buku ini kayaknya nggak masuk akal, saya nggak ada koneksi, udahlah tinggalkan aja, buku itu tidak akan marah kepada Anda. Well, maybe a few years later you pick up the same book and you say, oh actually this kind of makes sense. Kemudian 3 tahun lagi Anda baca buku yang sama, kenapa sekarang jadi masuk akal ya, dan Anda mulai ada koneksi. Study is a big part of Vajrayana path. Like Professor Robert Thurman, who's one of the teachers, he says to what is the definition of a Buddhist? A Buddhist is a realist. To believe in what do you believe in? You believe in reality. And he says sometimes to meditate without study is a little bit dangerous. If you just sit, meditate on all kinds of ideas, and then maybe it doesn't lead you on the right path. It's really important to study also. Jadi studi adalah bagian penting dalam latihan tantra. Kenapa? Karena dalam latihan Buddhisme sendiri, Buddhisme itu kalau menurut salah satu gurunya Christiana, Profesor Robert Thurman, bilang bahwa seorang Buddhis harus jadi realis. Orang Buddhis hanya melihat kenyataannya seperti apa saat ini. Jadi kalau Anda meditasi tapi Anda nggak studi, maka meditasi Anda bisa sangat menyimpang. The fourth kind of guru is called the guru of all phenomena. So this is, we say life is your guru. Yang keempat adalah guru dari fenomena kehidupan. Jadi kehidupan adalah guru kita. Your teacher can tell you about impermanence every day, but when you really experience it, that's when you learn, right? Seorang guru manusia mungkin mengajari impermanen, ketidakkekalan berkali-kali kepada Anda, tapi Anda baru benar-benar mengerti ketidakkekalan saat Anda mulai mengalaminya dalam kehidupan. So you shouldn't make so much duality between the teachers, the ones that are important, sitting up there on the throne, and then also
everybody around you, your family members, your friends, your patients, like all of these things are and especially your experiences, these are your gurus, your real gurus. Jadi ya tidak terlalu harus membedakan antara guru yang duduk di tahta yang ajar dengan guru dalam kehidupan Anda, pasien-pasien Anda, teman-teman Anda, fenomena-fenomena kehidupan yang Anda alami, semuanya adalah guru Anda. And the last one is the inner guru. So this is your own true nature, your primordial awareness. Yang kelima adalah guru yang sejati, yaitu guru yang ada dalam diri Anda, yaitu hakikat sejati diri Anda atau kesadaran hakiki Anda. This is really your inner bliss. Ini adalah inner bliss Anda atau kenikmatan yang sebenarnya ada dalam diri Anda sendiri. I'm just using that word bliss now because we talk so much about suffering. So I want to bring back to the bliss. Saya akan memilih penggunaan kata bliss karena kita tadi ngomongin banyak soal penderitaan. Jadi saya ingin kembali ke bliss. I don't know what bliss, what that word you think of. I'm not talking about bliss. Yeah, ecstatic and more like a deep happiness, contentment, openness, awareness, wisdom, compassion, all qualities which after all this path and efforts you have to come back to realize it's all within you. Jadi pada saat saya mengatakan bliss, itu bukan bliss yang eksotik, yang aneh liar, tapi bliss yang ada dalam diri Anda, yang jika ada dalam diri Anda kepuasan, ketenangan, kedalaman, wisdom, kebijaksanaan, cinta kasih, yang sebenarnya selama ini sudah ada dalam diri Anda dan Anda alami dengan baik. Jadi pada saat kita berlatih spiritual, tujuannya sebenarnya pada hakikatnya adalah kembali ke hakikat diri Anda yang sebenarnya, yang sudah sebenarnya ada dalam diri Anda. So it's all these gurus are simultaneously. Semua guru ini terjadi secara simultan. It's not because maybe one day you have experience in meditation of your inner guru and then you say, oh, my outer guru is not important anymore. Jangan sampai Anda merasa bahwa setelah Anda bertemu dengan hakikat sejati Anda dan bertemu dengan inner guru, kemudian Anda mulai menganggap enteng semua yang ada di luar Anda. Or I don't need to study anymore because now I understand everything from within. Ya, atau Anda mengatakan saya tidak perlu belajar apapun lagi karena saya sudah mengenal hakikat sejati diri saya. They're all together and you have to really stay humble on the path. Ini semua harus terjadi bersamaan. Anda perlu melatih kerendahan hati dalam jalur spiritual. So that's the creation stage, so we do preliminary practices, the roots, and then the creation stage, which is these guru yogas. Dan itulah caranya untuk mulai creation stage dalam guru yoga. And then the completion stage is the 6 yogas that we also talked about in the class briefly. Dan untuk latihan perampungan, yaitu dalam menggunakan 6 jenis yoga, yang ini kita bahas juga di kelas yoga kemarin. So what it means by completion is that you realize that everything is inside your own body. Completion maksudnya adalah segala kesempurnaan yang Anda cari sebenarnya sudah ada dalam diri Anda. So you have different yogas for the daytime, yoga for the nighttime, and yoga for the death time. Dan Anda melakukan 6 jenis yoga ini, yaitu ada 2 yoga di waktu Anda bangun, 2 yoga saat Anda tidur, dan 2 yoga saat Anda menjelang ajal dan saat ajal. And then the 6 yogas, we also have something called the 2 mudras. Dan ada It's part of the completion stage. Dan dalam completion state ini ada 2 jenis mudra. Yang pertama adalah karma mudra, dan yang kedua adalah maha mudra. So one is practice of the upper gates, and one practice of the lower gates. Karma mudra terkait dengan gerbang di bawah, maha mudra terkait di gerbang atas. And then last one, completion. Oke, untuk telah sedikit ya, karena kemudian telah mungkin. Some time for discussion. Iya. Go back to the tree, just briefly. So roots, mandro. Itu akar, mandro. I'm talking more about the roots because roots are important. If I start talking about karma mudra, then everyone forgets about the roots. Yeah. The roots are important. So the mandro, and then this creation stage, which is the self-visualization of the deities and the guru yogas. And then now we're in this one, the completion stage. Ini adalah completion stage. 6 yogas, 2 mudras.
yaitu ada 6 yoga, 2 mudra. So this is working a lot with our own energy body, self-body. Dan ini adalah latihan jalur energi tubuh sebenarnya. Kita latihan energi di tubuh kita. So channels and chakras. Cakra dan jalur energi meridian. Cakra dan meridian. So we schedule to be finished by 3, and then we start. For those who want to try the rope, we'll start by 4. But perhaps you want to experiment and. So after this completion stage, 6 yogas, 2 mudras. We talked a little bit of yogas in the class. And then the final one, I put a picture of this guy because I don't know how to illustrate this, but this is called Dzogchen, it means the great perfection. So this is realizing, up until this point we do actually quite a lot of work, a lot of effort, a lot of different practices, different visualizations, and then at the end, it's exactly like what I was saying. You could dig down in a deep hole and then you climb yourself up and then you go, Actually, everything was perfect right from the beginning. Jadi yang terakhir adalah Ati Yoga, di mana Dzogchen, Great Perfection, di mana akhirnya Anda bertemu, Anda mulai menyadari bahwa segala sesuatu sudah sempurna. Tadi di awal-awal Anda melakukan ini, melakukan latihan itu, melakukan ini, melakukan itu. Akhirnya Anda kemudian kayak menyadari bahwa wow, semuanya ternyata perfect dan semuanya Anda mulai terbuka. So we go back to really great simplicity, actually. Very simple meditation where you really connect directly with the nature of your own mind. Di mana Anda kembali sangat sederhana dan Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda cukup mengenali hakikat sejati dari batin Anda dan Anda beristirahat di situ. But it's difficult to be able to do that without first having gone through the gradual path. Tapi Anda tidak bisa bypass, langsung pengen gampang aja tanpa melalui yang tadi. Karena semua itu preparasi untuk kesini, di mana Anda menyadari hakikat sejati Anda. So that's kind of the process, the cycle of the teachings. Dan itulah adalah salah satu, ini adalah seluruh tahapan kalau Anda mau melakukan esensi hati itu. And the order in which you do it is, so basically it's like this, the tree. So first you do the roots. And you not just once, you go deep into the roots, really study the roots and practice the roots, and then you should go according to the branches. But here is where it's not like you have to do every single leaf on every single tree. Normally you find kind of your heart practice, you feel what you connect with, and then you can focus more on there. Yang pertama yang Anda harus lakukan adalah fokus dan benar-benar menancapkan akal Anda dalam latihan pendahuluan. Kemudian sesudah itulah baru Anda mulai memilih. Anda tidak harus melakukan semuanya. Anda kemudian mulai memilih latihan mana yang kira-kira Anda paling cocok dan Anda bisa berkembang di situ dari seluruhnya tadi. And then I wanted to just share a little bit more of the medical connection with this tradition. Dan saya ingin menceritakan sedikit salah satu manfaat yang spesifik dari penyembuhan dari latihan ini. Before we talked about the 3 poisons and the 3 energies in the body. Di mana kita tadi ngomongin soal 3 racun dan 3 energi tubuh kita. So those are considered the primary causes of disease. Di mana saya sebut sebagai penyebab primer penyakit. So that's the original cause of disease. But then there's secondary causes of disease, which are, according to Tibetan medicine, we have bad diet is one, bad lifestyle is another. And then we get sick because of time and season, meaning we don't live in accordance with the flow of the seasons, or maybe we don't sleep at night, we sleep in the day, we eat at the wrong time, we eat foods that are not seasonal. That's the 3rd type cause of disease. Jadi ada penyebab primer yaitu 3 racun yang menjadi akar dari penderitaan kita. Yang kedua adalah penyebab sekunder, di mana
mungkin lifestyle yang tidak sehat, tidur yang tidak sehat, atau Anda makan makanan yang tidak cocok untuk musim tertentu, atau Anda punya gaya hidup yang tidak sesuai dengan tempat Anda tinggal. There's a fourth kind of cause of disease, secondary cause of disease, which we call provocation. Tapi ada penyebab penyakit lain, yaitu adalah yang kita sebut sebagai provokasi. Jadi penyebab penyakit gaib, di mana serangan spiritual atau penyebab penyakit yang disebabkan oleh makhluk-makhluk yang Anda tidak lihat. So traditionally, in the old original text, this was really understood to be kind of external influences, unseen beings, spirits, different type of negative energies coming that can harm you. Jadi kalau dalam teks tradisional itu disebut sebagai penyebab penyakit karena pengaruh luar yang Anda tidak lihat atau Anda tidak sadari, mungkin yang disebabkan oleh makhluk-makhluk tertentu atau spirit atau roh tertentu yang memang bisa mengganggu kita sebagai manusia. So actually there's like a whole class of diseases that are called provocation diseases. Jadi itu dimasukkan dalam satu golongan penyakit yang disebut sebagai penyebab penyakit karena provokasi. And the way that the Tibetan doctor would normally recognize this kind of disease, maybe the symptoms may be not that different always, but usually the Tibetan doctor can recognize this because he checks the pulse, and then he checks the urine. We also look at urine in Tibetan medical diagnosis, and what the pulse is saying, what urine is saying, completely different. That's one example. Jadi salah satu cara mengetahui, mungkin gejalanya mirip, tapi bagaimana cara kita mengetahui penyebab penyakit ini itu karena provokasi, yaitu saat kita cek nadi dan cek urin, nggak nyambung. Ya, jadi urinnya satu hal, nadinya ngomong yang lain. Itu kemungkinan besar karena provokasi. And then also there's certain specific signs in both the urine and the pulse that the qualified doctors can recognize. Jadi ada spesifik tanda-tanda spesifik dari pemeriksaan nadi dan pemeriksaan kencing yang mengindikasikan kemungkinan ada provokasi dari penyebab penyakit. So normally first the Tibetan doctors will try the more ordinary methods of healing, like using herbs and external therapies. But if they feel really like it's like the cause is something, one of these provocations, they might do more ritual type healing. Ya, jadi biasanya tetap dokter Tibet akan selalu menggunakan pendekatan yang umum dulu, apakah dengan herbal, dengan berbagai cara eksternal terapi. Tapi kalau mereka memang merasakan kayaknya ini memang sesuatu, akhirnya mereka menggunakan penyembuhan yang bersifat ritual. So different types of pujas and rituals that help to clear these away. Jadi ada beberapa cara ritual untuk menghilangkan provokasi. And then also in Tibetan we talked about wrathful Buddhas, but we also have a kind of a class of being called the protectors. Jadi kalau seandainya dalam tantra Buddhis itu ada Buddha-Buddha yang memang kayak tadi ya, yang memang menunjukkan energi yang berapi, tapi juga ada satu kelas makhluk yang disebut sebagai Dharmapala atau Dharma Protectors. So the protectors are like often in the history of the protectors, they're like sort of demons that were brought onto the path. Jadi protectors ini adalah kelas setan yang kemudian akhirnya mereka sadar dan kemudian melatih diri. Jadi mereka setan yang masuk ke jalur spiritual. Actually in Indonesia a lot. In temple, you can see form of raksasa. You're kind of like Kala Buta. it's like they've been. I'm trying to think of the story. Like they're like scary guys, but then they've been trying to do it, and then they make this promise to help. But they still love Jadi kayak gini loh, kayak orang yang tadi jahat, kelihatannya garang gitu, geng mungkin ya, kemudian dia akhirnya bertobat, tapi penampilannya masih kayak orang geng gitu, jadi dia janji saya nggak akan ganggu lagi, saya akan tolong justru, tapi kelakuannya penampilannya masih kayak orang gangster gitu, yakuza. But actually they took a vow, and when they were brought onto the path, they took a vow, like my purpose is to protect all the practitioners. So they made that vow, and they answer to the medicine Buddha and to the practitioners. Anybody who needs help, they respond. Jadi mereka bikin sumpah biasanya ke guru tertentu atau ke praktek tertentu. Contohnya kalau kita ke medicine Buddha, dia ada satu protektor tertentu yang memang bikin janji kalau seandainya saya dipanggil oleh medicine Buddha atau Anda sebagai praktisinya, dia akan bantu kalau Anda perlu pertolongan.
path of taming anybody. Yes, tap anybody. So they Guru Rinpoche confronted these really kind of forcefully, instead of removing them, ejecting them, took their power. This is a great actually lesson in transformation. Took their power and turned it to good. Jadi ini sebenarnya cerita-cerita tentang orang-orang yang punya kemampuan spiritual tertentu yang alih-alih menyingkirkan setan, malah kemudian ini kayak ini ya praktek transformasi. Jadi bagaimana menggunakan orang yang memang punya kekuatan ini tapi jahat tadinya, kemudian mulai menggunakannya buat kebaikan. Seperti itu. Never, like, we don't have this kind of sense of, exorcism and you take the demons and when you in this type of ritual healing, actually the goal is that if you heal somebody of one of these spirits, actually we are maybe harmed by these spirits because we have some karmic connection with them. It's not random. Maybe we destroy the natural environment, maybe we're polluting the earth. There's many spirits that live in the earth and we come and we build houses and and they're upset, so maybe they harm us. So then the goal is not to destroy them, actually. So when they do these ritual healings, often they take these spirits and you make a connection, you bring them onto the path. So the protectors is like one example of this kind of story. Jadi dalam praktek tantra kita tidak mengenal praktek pengusiran setan, karena semua setan kita ajak untuk berlatih. Karena kalau setan itu bisa mengganggu kita, artinya kita punya jodoh karma dengan setan itu. Dan mungkin ada hutang karma, mungkin kita merusak lingkungan karena banyak makhluk-makhluk elemental. Mungkin kita merusak hutan, mungkin kita mengganggu mereka sehingga mereka membahayakan kita. Tapi dalam penyembuhan ini yang melibatkan provokasi, kita tidak berusaha menghukum mereka atau bagaimana. Kita justru menyembuhkan si sakit, tapi juga membawa dengan cinta kasih orang yang makhluk ini untuk kemudian pelan-pelan diajak untuk berlatih. Dr. Nida is really kind of an expert in dream yoga. He sees a lot of things in his dreams. So when I spend time with him, I always say, "Oh, what did you dream last night? Tell me your dream." So when in 2015, I stayed in Bali, in Ubud, for many months, and actually I wanted to stay there. I didn't want to go back. Jadi Dr. Nida, gurunya Christiana, adalah expert dalam yoga mimpi. Di mana dalam mimpi itu dia berlatih tertentu dan dia melihat banyak hal di mimpi. Sehingga Christiana penasaran, jadi biasanya ditanya kalau ketemu, mimpi apa, ada apa gitu. Nah, cerita bahwa Christiana dulu tahun 2015 pernah tinggal selama 6 bulan di Ubud. Padahal Christiana sebenarnya nggak mau balik, tapi harus balik ke Amerika. So I asked him that time, can you come to Bali and come see the place? Maybe I want to stay here. Jadi Christiana minta Dr. Nida untuk datang ke Bali untuk lihat tempatnya karena mungkin aja Christiana ingin tinggal di Bali. I had a very interesting experience with him there. Actually, he said I want to visit the Saraswati temple in Ubud. So we went to visit this beautiful temple, and he had kind of vision of Saraswati, and he gave that name to me to my activity. So I feel very strong connection to this. Yeah. Jadi di Bali itu Dr. Nida dan Christiana pergi ke kuil Saraswati dan akhirnya Dr. Nida di situ kayak punya pengalaman spiritual untuk melihat Saraswati. Kemudian dia memberikan nama Saraswati untuk Christiana untuk aktivitas dia terkait seni. Makanya ada Yang Shenma Art. Yang Shenma adalah bahasa Tibet dari Saraswati. So I asked Dr. Nida, I said, if I stay in Bali, will you come here? Will you give some teachings? And maybe you can open a small center, meditation. And he said, if you do that, you have to call it. You have to respect the local culture. So don't call it Lutok. You can use this Yang Shenma name. Actually, this all came from Bali. Oh, that's why you come here. Jadi Dr. Nida, Christiana bilang Dr. Nida, kalau saya tinggal di Bali, kamu mau nggak saya undang kerja di Indonesia, di Bali, dan kemudian saya mau buka tempat meditasi di sini dan lain-lain. Dr. Nida bilang nggak apa-apa, tapi kalau kamu ingin memperkenalkan latihan esensi hati itu, kamu beneran harus menghargai lokal makhluk lokal di sini. Dan salah satunya adalah menghargai nama Saraswati. But anyway, he stayed just 48 hours in Bali. So I said, Dr. Nida, what did you dream? What did you dream? Jadi pas Dr. Nida di Bali, Dr. Nida Christiana
bertanya terus-terusan, mimpi apa? And he woke up in the morning, he looked kind of like, wow. I said, what happened? What did you do? Dan biasanya kalau Dr. Nida bangun itu kemudian terlihat kayak gitu, jadi Christiana nanya, ada apa di mimpi? He said, this guy is like jam-packed with spirits. Di Bali itu langitnya tuh penuh macet dengan banyak sekali roh. He said, I saw like a massive traffic jam in the sky. Sangat macet. Di Bali itu sangat macet dengan penuh dengan banyak roh. I said, are they nice? Are they not? He said, they're okay, but you have to respect them. He said, if you say, you have to really respect them. Yeah. He said, never in my life I saw so many spirits in such a small space. Jadi boleh nggak? Jadi bagus apa nggak kalau banyak spirit gitu? Well, nggak apa-apa, tapi kamu beneran harus menghormati local spirits yang di situ, karena belum pernah seumur hidup dia menemukan spirit sepadat itu dalam pulau yang begitu kecil. Unfortunately, later I had to go back to America for other reasons, not because of my spirits. I really wanted to stay there. Jadi Christiana tapi harus balik ke Amerika karena karena alasan lain, bukan karena alasan spirit. Ya, tapi saya beneran ingin tinggal di Bali. Also, when I was there, I met some of the healers, local healers, and one of them told me, it's so easy to do black magic. He said it's very hard to do white magic. He said black magic is very easy, so that's why there's many people who practice different types of black magic. Jadi kalau pada saat Christiana di Bali mungkin ada kayak shaman gitu yang bilang gampang banget ngelakuin black magic itu, tapi sulit ngelakuin white magic. Normally when Dr. Nida teaches, he doesn't talk so much about these provocations. Actually, he says in modern days we can think of provocation also as like viruses, bacteria, unseen causes. It doesn't always have to be like a spirit. We can also think of them as a bacteria. He doesn't like talk too much about it, because when we say these things, everybody gets very excited. Oh, I had spirit attack. That's not. Jadi Dr. Nida sebenarnya jarang banget ngomongin soal provokasi. Tapi Dr. Nida juga bilang bahwa provokasi itu juga bisa diartikan serangan makhluk-makhluk lain yang tidak kasat mata seperti bakteri, virus, tidak selalu harus spirit. Ya karena kalau dia mulai ngomongin soal spirit, orang-orang jadi mulai, kayak saya diserang spirit ini tadi malam, saya mulai mengalami cerita-cerita aneh. But you can see they are now wide open. You can see they are wide open now, right? I gave you such a boring talk about impermanence, and finally we get to it. Jadi daripada ngomongin boring titik boring tentang halangan ini sekarang kita semua bangun ya ngomongin. Actually, yesterday Dr. Yudi said maybe here we should talk about these things because many people in Indonesia are concerned and good to talk about. Ya jadi memang saya kemarin bilang Christiana karena dari pengalaman pribadi saya juga dan banyak hal saya yakin. Jadi di Indonesia mungkin lebih banyak kita menemukan kasus penyakit yang karena provokasi. So it's just to say this is, it exists, it's possibility. It's not good to get over fixated. But also when I was in Ubud, I was working at an acupuncture office, and the acupuncturist said, local people don't come here because they believe when they're sick they only go to the traditional healers because they don't believe so much that they got, acupuncture can help them. They really only believe they have to get this spiritual healing. Jadi pada saat Anda mendengar penyakit karena provokasi, jadi ini mungkin terjadi, tapi tolong jangan terlalu dilebih-lebihkan. Ya mungkin terjadi, tapi jangan terlalu fiksasi. Seperti waktu Christiana di Ubud kerja di klinik akupuntur, dan akupuntur di sana bilang kalau orang Bali sakit mereka pergi ke Balian. Mereka nggak percaya. Jadi sebenarnya padahal tidak semua penyakit karena spiritual. Tibetan medicine, there's really there's an understanding of these things. It's also a spiritual medicine. But first we work with diet, we work with lifestyle, we work with medical side, and then if something not working, if there's something strange or something that doctor can feel something
deeper, then we use different types of methods. Jadi dalam kedokteran Tibet kita selalu mulai dengan hal yang langsung ya, seperti herbal, perubahan pola hidup, perubahan pola makan. Tapi kalau memang seandainya nanti ditemukan kayaknya agak aneh dan ganjil, barulah kita menggunakan hal-hal lain yang sifatnya ritual. So in the Yudomitic tradition, there's this one protector named Shanglong, and Dr. Yudi said also some people here are really interested to Jadi dalam ya, jadi, practice. nah jadi untuk keperluan itu dalam tradisi esensi hati Yutok ada satu latihan yang sangat pendek untuk terkoneksi dengan satu makhluk protektor tadi namanya Shanglong yang memang terkait untuk kebutuhan ini. Dan pada saat saya mempersiapkan acara memang nih banyak panitia ini dia mereka bilang aku pingin dong latihan Shanglong, gimana cara latihannya. Nah itu adalah bagian dari nanti yang akan kita lakukan di jam 4 meja. He says that like if you think of medicine Buddha like the king, then Shanglong is his minister. Jadi kalau medicine Buddha itu kayak rajanya, Shanglong itu kayak menteri yang jadi pembantu presiden, kurang lebih gitu. So actually, when you do these protector practices, you visualize that you are the Buddha. So if that's because I visualize I am medicine Buddha, and then I ask help from Shanglong, and Shanglong made a vow he must help anything medicine Buddha asks. Ya, jadi pada saat latihan Shanglong, Anda membayangkan Anda adalah medicine Buddha dan memang sumpah Shanglong untuk melakukan apapun yang disuruh oleh medicine Buddha. Jadi pada saat Anda melakukan latihan itu, Anda membayangkan diri Anda sebagai medicine Buddha dan Anda meminta Shanglong untuk do this and do that. So if I'm Christiana and I say, Shanglong, I'm not feeling so well, can you help me? Tapi kalau Anda membayangkan diri Anda sebagai diri Anda yang sekarang kayak Kristiana, aduh tolong Shanglong, tolong bantu saya gini, jadinya aneh. Shanglong, help, I'm the medicine Buddha, help that person, let's see, help Jadi us. Anda harus memakai energi yang memerintah untuk melakukan ini. So they call this like it's called Vajra pride, when you really believe that you are Buddha without one trace of arrogance. It's like you know confidence, not arrogance. Ya, jadi kita yang disebut dalam latihan tantra disebut sebagai Vajra pride, di mana Anda beneran percaya diri bahwa Anda punya kualitas tercerahkan dan Anda sebenarnya adalah Buddha tanpa ada arogansi sama sekali. Jadi Anda kayak punya confident bahwa yes, saya tercerahkan, bukan kayak sombong, arogan, bukan. Tapi kayak ada Vajra pride. So these things a little bit dangerous actually. We need to be really humble on the path. Now when you're new, if you're delusional, some people are a little bit delusional. First day, fuck. No, I don't need to study because I know everything. I know how to heal. I just touch your head, and people are delusional. So. Jadi Anda juga harus hati-hati dalam hal ini, terutama bagi Anda yang baru dan punya kecenderungan delusional, karena Anda bisa aja memakai ini kemudian Anda kemana-mana bilang saya Buddha, saya mulai sektor baru, saya mulai gini. Bukan, ini adalah untuk latihan Anda untuk mendekonstruksi yang selama ini membatasi atau yang kita sebut sebagai limiting belief tentang diri kita. That's why it's a gradual path. Jadi ini memang latihan bertahap sebenarnya. But if you feel you need protection, if you feel you're influenced by things, or if you feel others in your life or your patients need this kind of protection, then it's also good to do these practices to help them. Jadi memang latihan ini protektor nanti itu adalah bagus jika Anda memang memerlukan pertolongan untuk kalau ada hal-hal provokasi atau Anda bukan untuk diri Anda tapi mungkin pasien atau orang-orang di keluarga Anda, maka latihan ini yang bisa membantu Anda untuk melakukan yang insyaAllah. I want to ask, you said that Yutok is, I want to ask about Yutok. I'm just curious because you said that Yutok is the emanation of medicine Buddha. Does Yutok considered as deities too, or? It's considered in this path he's the guru. So you never visualize yourself as Yutok. You visualize as the medicine Buddha, and then Yutok you visualize above your head or in your heart or in front of you. You receive guidance. The second question is. Boleh. Oh boleh. Oh iya. Jadi pertanyaanku adalah tadi Christiana sudah sempat mention bahwa Yutok adalah emanasi dari medicine Buddha.
Jadi saya menanyakan apakah yutok termasuk deity, penyidam atau bukan. Dari jawaban Kristiana adalah bukan. Kita tetap membayangkan diri kita dalam misi Buddha. Kita hanya membayangkan atau memvisualisasikan yutok itu di cakra mahkota kita atau di cakra dada kita. Atau di depan sebagai guru. Depan sebagai guru. And the second question, for the both yutok, the first one, the second one is that the reincarnation of the first yutok. It's yes, but also family lineage. Kind of two ones, yeah. Untuk pertanyaan kedua, aku menanyakan apakah yutok yang kedua adalah reinkarnasi dari yutok yang pertama. Jawaban Kristiana adalah ya, dan kemungkinan besar juga dia adalah Dan dia memang berada dalam satu silsilah keluarga tabib yang disebut keluarga yutok. Memang dari satu keluarga turun temurun. Thank you. So I think maybe we need to take a vote because I completely forgot to do the obstacle eliminating practice. So we have a few options for what we do after. Then we can do everything in 2 hours without rushing. So we can do Nundro practice or some of the preliminary practice, so you can experience that. Kita nggak punya waktu ternyata untuk latihan eliminating obstacle, tapi itu akan kita lakukan nanti jam 4 sampai jam 6. Jadi jam 4 sampai jam 6 itu kita lakukan sedikit latihan awal, pendahuluan, dan kemudian mungkin latihan eliminating obstacle, dan juga ada latihan Shanglong. We can do this some Shanglong practice because I think Sedikit Shanglong, sedikit latihan Shanglong. or we could instead of the Nundro, we could also do this obstacle eliminating I think practice. so, yeah. Obstacle eliminating. Obstacle eliminating practice, yeah. Okay. And perhaps Obstacle and Shanglong. Shanglong. Jadi latihan jam 4 sampai jam 6 diubah, bukan pendahuluan. But can we request you to transmit the preliminary practice text to the audience later on at 4? Sure. Di jam 4 aku akan minta untuk transmisi lisan latihan preliminary kepada audiens yang memang mau ikut jam 4. Tapi kita tidak akan lakukan Nundro, kita akan lakukan latihan eliminating obstacle dari teks yutok itu untuk membantu Anda melalui masalah-masalah yang mungkin menghalangi Anda, dan juga kita akan melakukan protector chakra. So I'll just read through the Nundro text just so you can see what all the steps are, and then hopefully if you feel inspired or if you feel connection, then you can practice here. We organize some retreat. Ya, jadi Kristiana akan membacakan teks Nundro, dan jika nanti Anda tertarik untuk latihan Nundro, kita akan organisasi untuk kita latihan bersama, atau kita akan lakukan memang langsung dalam bentuk retreat 7 hari, karena Nundro di yutok itu 7 hari. And actually recently I found some nice videos of Dr. Nila giving short explanation of each teaching, so we'll make these available soon too. I can share with you. Dan ada video yang baru mungkin bisa dirilis nantinya tentang Dr. Nida menjelaskan sedikit tahapan-tahapan Nundro di setiap tahapannya. Nanti mungkin akan dirilis. So we take a break. Take a break. Like 40 minutes.